Okay na, di atay bakbakan ni ron diri sa baha-baha. Tayod, Konsolasyon Cebu. Women's 4x4 volleyball dayon. Ayan, may boxing na boards. Boxing mo, iklor mo mo. Patay yun sana. Uloy? Ang Yersano, sakit na siya sa panding. Yersano ba? Servisyo banot. Inside. Ya, ako lang nun si Kapsang dali ka lang dun. Lagi ako na kontakal ako balik lagi. Kontakan siya balik. Onya ta surya ke bisi pa mataron diri. Nagkuan pa mata diri. Di pa taka kuan. Si Camiller ba? Oh, servisyo banot. Charmin. Banot again. Poringen answer by Charmin. Belum mga 5 rin tadi. Kita tadi makita ta sa YouTube. Banot. Servisyo banot. Charmin. Banot. Banot lah overhead. Answered by Charmin. Kalay. Answered by Jimli. Alawa na. Nagpauwa na ang team la ni Banot. Gipad pa si Charmin. Nakilid barko, boss. Dol. Skor. Dol. 4-0 na mga iga na tong game 1 na. 4x4 women's volleyball dayon. 5-0 na mga igan, 5-0 in favor of Team Konsolasyon. Ang team la ni Banot Lindy, Trixie o Nikalay. Kontra sa Team Cebu City ang team la ni Joanna, Jimle, Charmin o ni Justin. O servisyo Justin. Para uno ni. Wait. Boslot ang nigo ni Trixie. Ono 4 na. Okay ni para dos. Kalay. Charmin. Sakitas bulag Charmin. Pun apa Justin Ana. 2-4 na. Servisyo Justin para Tris. Lindy. Inside na naman. 3-4 na mga igan. 1 point ball game na. In favor of Team Konsolasyon. 1 puntos na lang ang kalamangan sa Team Konsolasyon. Game 1 of Division 3 niya sa atong women's volleyball dayon. Dire sa baha Tayod, Konsolasyon Cebu. 4 na gyud igualis. Shout out ni Sir Jonathan Arquion. Shout out sa ni Boss Janak Rabaya. Bang. Ay. Hawan pas kang manang. Side out. 5-4 Servisyo Trixie. Justin. Size 4 change court Happy birthday ni Jim Siniralaw ni Minso Diaz Lamak pinamungahan Siya happy birthday ni mo boss. This game is brought to you by the Crunchy Antisti Maricel Anthony Chicharon. Karkar Bisilin Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarapog ang Arnoco Ono Disco Mobile. Basta Disco Arnoco, basta Arnoco Disco. O ang Ludis native lechon manok diya sa poblasyon Dumanog. Sold sa merkado. Na di ang Ludis lechon manok. Banot. Side out. Size 4 Japon. Serve Lindy. Side out. Jimli. Kalay. Gilabahan ng Trixie. Gipun ang pambanot. Ako'y nasubra. Out banot. Out ball. Ang arjihan lang dara organizer. Shout out sa ato mga organizer nga sila si RJ lang o si Fredlim mao na ato mga organizer mga organizer promoter nato dire.
Servisyo Joanna. Side out. Size 5, no? Size 5 score. Shout out sa atong kaubang vlogger diri nga si Ryan Ruby. Di sa atong kiliran ha. AK Busagak. Sakitag bulang banot oy. Di mapunit. Oh. Put ng maral. Oh, ano ha? Follow mo ni Ryan Ruby. AK Busagak. City 5. City 5 na. Trixie. 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 Out ball. Dol, shout out mo na Jim Lee. Banot. La. Tara. Lindy. Bang, labay Lindy, kuha pa Justin. Agoy nga naman ko Lindy. Short ang tira ni Lindy. Size City. Serve league. Size City na, servisyo Jim Lee. Trixie, pouring in. Uy. Side out. Ato Trixie. Servisyo Banot. Tara. Tuara. Kalay. Answer by Justin. Na. Justin again. Unsaon. Banot. Side out. Aba. Sumablay si Banot. Servisyo Justin. Serve Justin. Banot. Agoy stop ball. Grabe. Usara kabala ni Banot. Di mapunit. Boslot ang depensa sa team Cebu City. Junji tries ambag. Og ni Ruli Bihika. May si Urlan. Shout out. Tuaksik. Otso. 8 size na 2 puntos na ang kalamangan sa team Konsolasyon. Ang team la ni Banot. Trixie. Og Lindy. Og ni Kalay. Konsihal Jewel o ni Konsihal Rosalie Montalia. Shout out. Owner of the Jorkins Construction Supply. Servisyo Charmin Lindy. Banot pa. Shout out ni sa atong mga promoter Boss RG lang o ni Boss Fredlim. Banot. Grabe. Ay pagkabutang banot eh. Side out side out. Servisyo Lindy. Serve Lindy. Okay, Banot. Joanna to Banot. Charmin answered by Lindy. Wanagi bagrak. Bang! Uy, habugas drone. Tuara kuha pa. Allah, Pikang Banot. kuha pa oh. Lindy. Gispike ang Joanna. One hand. Hindi umabot. Uy, size. Noy size na. 3 puntos na ang kalamangan sa team Serve Lindy. Konsolasyon. Servisyo Lindy. Justin. Justin. Trixie. Sige. Lindy. Abot. Gidagan ni Joanna. Wa kadating. Size 9. Shout out ni Boss Charlie Milano ni Boss Charlie Intervention. Shout out ni Chardy diha sa Cordoba. Servisyo Joanna. Trixie. Trixie, sa hydro pa. Okay, Out. Servisyo Joanna. Construction supply. Bambam. Side out, side out. Nueva City. Side out. Noibi City Noibi City. Kene servisyo para Gis, servisyo Kalay. Justin. Side out, side out. Boss Lucilo Cordoba, aka Skylark, shout out Servisyo Jimli. Trixie. Allah, bill dito. Wala kaya. Good item to, bad item. Good item. Nueva City. Noibi City Noibi City. Bal Canonigo Canonigo vibes diha sa Balirong Naga. Lutak Naga. Shout out ni mo diha. Boss Bal Canonigo. Sir Banot. Servisyo Banot. Ako'y taksik. Tuagsik ang bola ni Justin. Oy, muslong. Agi-agi diha. Gis na. Oh, nakalukat. Kini servisyo Binos.
11 na Out ball para daw ng Team Konsolasyon. Ang team nila ni Venus. For the win na, para daw. ng team Banot. Tanaw na to. Sagak. Ay, may lapos yun. Daog na. May daog sa game 1 ang team nilang Venus. Lindy, Kalay og Netrixie.